la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes? 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 프로예배 공동체 함께 모여 하나님 앞에 예배를 드립니다. 우리들이 드리는 찬양을 주님 받아주시기 원합니다. 우리들이 드리는 기도를 주님께서 들어주시기 원합니다. 그리고 우리에게 필요한 말씀 채워주시기를 원합니다. 오늘 띠네변 목사님 통해서 영상으로 말씀을 듣게 됩니다. 그리고 이것이 온라인을 통해서 전달이 됩니다. 물리적인 한계를 뛰어넘는 성령님의 능력이 함께 하셔서 은혜 받는 시간이 되도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 사도신경으로 신앙을 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je
savoir que tu j'attends l'heure de son retour. Il est comme toi. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, il est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve, il
notre Père, notre force, notre Dieu, qui sont les reins et les cœurs. Notre glorieux Père, nous sommes ici devant toi pour te voir. Nous supplions ta présence en calmant le bruit de nos cœurs. Père, tu connais tout notre souhait profond. Reçois ce culte de petit troupeau et écoute notre gémissement. Dans une situation dure, nous voulons être en communion avec toi plus que jamais. Révèle-nous par ta parole qui pénètre notre cœur. Laisse-nous écouter ta parole davantage dans notre souffrance. Laisse-nous prier et laisse-nous nous approcher de toi. Conduis notre culte à la direction droite. Nous voulons nous réunir d'un même cœur. Maintenant, le vaccin est fourni et nous voyons l'espoir. Que ta grâce soit avec nous pendant tous les cours et laisse-nous nous retourner vite au temps avant Covid-19. En passant cette époque, nous voulons vraiment réaliser que nous ne pouvons jamais être sans ta grâce. Nous cherchons toi davantage. Nous plaçons notre confiance à toi. Délivre-nous dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. 아멘. 우리 힘이 되신 하나님 아버지, 우리 숨은 생각과 의도를 감찰하시는 하나님이시여, 우리가 영화로우신 아버지의 얼굴을 뵙기 위해 아버지 앞에 나왔습니다. 오늘도 우리의 요란한 마음을 잠재우고 아버지의 임재를 간구합니다. 우리 마음의 깊은 소원을 아시는 아버지, 적은 무리가 드리는 이 예배를 연락하시고 우리의 신음소리를 들어주옵소서. 어려울 때 더욱더 아버지와 교통하기를 원합니다. 우리의 마음을 꿰뚫는 말씀으로 우리에게 나타나 주시옵소서. 아버지의 말씀으로 족합니다. 우리 고난을 통해 더 주의 말씀을 경청하게 하시고 기도하게 하시며 주님께 더 가까이 가게 해 주시옵소서. 우리의 예배를 올바른 방향으로 이끌어 주시고 모든 지체들이 한마음이 되어 모이게 해 주시옵소서. 이제 백성이 공급되고 희망이 보이기 시작합니다. 이 모든 과정 중에도 주의 은혜가 함께 하시사 코로나 이전의 시기로 속히 돌아가게 해 주시옵소서. 이 시기를 통과하며 우린 아버지의 은혜가 없이는 조금도 존속할 수 없는 존재라는 걸 깨닫습니다. 그러므로 우리가 더욱 주님을 찾습니다. 주님을 신뢰합니다. 오늘도 우리 삶의 모든 영역에서 우리를 구하여 주시길 간구합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Bonjour. 안녕하세요. Voilà, nous sommes encore réunis pour nous placer devant Dieu et pour écouter sa parole. 우리 함께 하나님 앞에 나와 그분의 말씀을 듣겠습니다. Mais nous avons besoin de son aide pour comprendre réellement et recevoir sa parole dans nos cœurs. 이 말씀을 믿고 우리 마음속에 받아들이려면 하나님의 도우심이 필요합니다. Nous allons prier ensemble. 기도하겠습니다. Seigneur, tu as dit, heureux ceux qui reçoivent la parole et qui la gardent. 이 말씀을 받아들인 자는 복이 있다라고 말씀하셨습니다. Seigneur, nous n'avons pas cette capacité en nous-mêmes. 하지만 우리에게는 이 말씀을 받아들일 힘이 없습니다. Nous avons tellement été séduits par le mensonge 우리가 너무 거짓 속에 살았기에 que nous n'arrivons pas à saisir la vérité. 진리를 받아들일 수가 없습니다. Mais tu es venu pour nous purifier le cœur. 하지만 주님은 오셔서 우리의 마음을 정결케 해주셨습니다. Purifie nos cœurs 우리의 마음을 깨끗게 해주옵소서. pour que nous puissions recevoir toute ta vérité. 그 모든 진리를 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que nous puissions recevoir ton amour 주님의 사랑 또한 받기를 원합니다. et que nous puissions te glorifier réellement. 온 마음을 다해 주님께 경배드리기 원합니다. Au nom de Jésus. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 1 à 7. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 14장 1절에서 7절입니다.
À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. La multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et d'Herbe, et dans les environs. Ils y annoncèrent l'Évangile. Nous voyons ici l'apôtre Paul et Barnabas poursuivre leur voyage missionnaire. 오늘 본문을 보니까 바울과 바나바가 계속 선교 여행을 지속합니다. Nous avons vu comment ils avaient annoncé l'Évangile aux païens 이들이 이방인이 어떻게 복음을 전했는지를 받고 et comment cela avait entraîné des persécutions. 어떻게 이 일로 인해서 박해가 생겼는지도 봤습니다. Ils avaient été obligés de fuir à Iconium. 그래서 이 두 사람은 이고니온으로 갈 수밖에 없는 상황입니다. Et ici nous voyons à nouveau l'œuvre de Dieu se faire à travers leur ministère. 그리고 이곳에서 하나님께서 새롭게 역사하시는 것을 지금 본문에 기록되어 있습니다. Je crois que le danger en lisant le livre des Actes des Apôtres, ce serait de glorifier l'apôtre Paul. 사도들의 행전을 읽어보면 가장 위험한 것은 바울을 높이게 된다는 겁니다. Parce que le but de Dieu ici n'est pas qu'on glorifie un être humain, 왜냐하면 하나님의 목표는 사람을 높이는 것이 아니라 mais qu'on glorifie le Seigneur Jésus. 예수님을 높여야 된다는 겁니다. Et ici, nous sommes placés devant l'œuvre de Dieu. 지금 하나님께서 역사하시는데요. Et c'est l'œuvre de Dieu qui est merveilleuse. 그 하나님의 역사가 아름다운 겁니다. C'est Dieu qui utilise Paul et Barnabas. 하나님께서 바울과 바나바를 사용하고 계십니다. Et devant cette œuvre de Dieu, on a envie d'adorer le Seigneur. 하나님의 역사 앞에 우리 또한 하나님께 경배드리기 원합니다. Nous avons envie de reconnaître que cette œuvre elle est magnifique et de nous arrêter et de rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. 하나님의 역사는 아름답고 하나님이 행하신 일들로 인해서 그분께 영광 돌리기 원합니다. Et ici nous voyons l'œuvre de Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. 특히 하나님께서 지금 여러 가지 방법을 역사하고 계시는데 D'abord, elle se manifeste parce que Dieu donne du courage à Paul et à Barnabas de continuer de prêcher l'Évangile malgré les persécutions. 첫 번째는 수많은 박해에도 불구하고 바울과 바나바가 계속 하나님의 복음을 전할 수 있는 용기를 받았다는 겁니다. Ce qui se passe ici ne s'explique pas humainement. 인간적으로는 이해가 안 됩니다. Lorsque des personnes ont été menacées de mort ou ont été frappées, persécutées, 특히 죽음의 위협 앞에 쓰거나 매를 맞았을 때는 naturellement, elles ont envie de se taire 자연적으로 사람들은 포기합니다. pour éviter à nouveau qu'il y ait des difficultés. 또 다시 매 맞지 않기 위해서죠. Elles ont envie de se reposer 쉬고도 싶을 거고 et de se retrouver au calme, 좀 이렇게 안정을 취하고 싶을 겁니다. où elles pourront se remettre de ce qui s'est passé. 그래서 어떤 일이 있었는지 조금 이 소화할 시간도 필요합니다. Souvent, après avoir vécu des choses dramatiques, les êtres humains ont besoin de repos, ils ont besoin de calme pour retrouver une santé. 특히 사람은 극단적인 어떤 고통을 겪으면 안정을 통해서 힘을 다시 되찾을 필요가 있습니다.
Et lorsque nous voyons que Paul et Barnabas, ils quittent une ville où ils ont été persécutés et ils entrent à nouveau dans une synagogue pour prêcher l'évangile, on se dit là, c'est qu'ils ont été renouvelés par Dieu. 바울과 바나바가 어떤 도시에 가서 박해를 받고 나서 다음 도시를 가자마자 회당에 들어간 것을 보면은 사이에 무슨 일이 분명히 있었을 겁니다. C'est pas parce qu'ils sont courageux, 단지 용기만 있었기 때문일까요? c'est pas parce qu'ils sont persévérants. 어떤 뚫고 나가는 용기가 있어서 Il y a beaucoup plus que ça. 그 이상일 것입니다. Il y a l'œuvre de Dieu dans leur cœur qui leur donne un courage qui n'est pas humain. 하나님께서 이들 마음 가운데 사람에게 없는 용기를 주셨기 때문입니다. Et qui les pousse à suivre fidèlement la vocation qui leur a été adressée. 그리고 이들에게 주어진 그 일을 이루기 위해서 신실하게 이루기 위해서 어떤 힘이 주어진 겁니다. Malgré l'humiliation qu'ils ont reçue, ils ne sont pas abattus. 이들이 굉장한 모욕을 당함에도 불구하고 그 모욕이 이들을 다스리지 못했습니다. Et à nouveau, ils entrent dans cette synagogue avec l'intention d'annoncer l'évangile. 바울과 바나바는 또 회당에 들어가서 또 다시 복음을 전하려고 합니다. Et ils savent très bien qu'il y aura certainement des personnes qui vont accepter l'évangile, mais qu'il y aura aussi des gens qui vont se révolter encore contre le Seigneur. 이 복음을 받아들인 자도 있겠지만 이 복음을 듣고 이들을 박해하는 자가 있을 거라는 것 또한 너무 잘 압니다. Et ils sont prêts à nouveau à combattre pour que l'évangile puisse être reçu au moins dans quelques cœurs. 하지만 몇몇 사람들 마음속에 복음이 전해지기 위해서 이 사람들은 또 싸우고 있습니다. Et c'est l'Esprit de Dieu qui leur donne cette force. 바로 하나님의 영이 이들에게 힘을 주시는 겁니다. L'apôtre Paul disait, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, 사도 바울은 말하기를 우리가 어떤 쑥스러움의 영을 받은 것이 아니라 mais nous avons reçu un esprit d'amour, de force et de sagesse. 사랑과 힘과 지혜의 영을 받았다. Parce que ce qui pousse ici Paul et aussi Barnabas, c'est pas de vouloir faire des choses extraordinaires. 특히 바울과 바나바의 마음 가운데 어떤 굉장한 일을 하기 위한 꿈이 있던 것이 아닙니다. Ce qui les pousse, c'est l'amour. 사랑이 있습니다. C'est parce qu'ils aiment les personnes qui les annoncent l'évangile. 복음을 전하는 이 사람들을 사랑하기 때문에 가능하죠. Et c'est parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus-Christ qu'ils veulent parler de lui. 특히 예수님을 사랑했고 예수님의 말을 하기를 원했습니다. Alors, au lieu de chercher un endroit tranquille où ils vont pouvoir se reposer, l'amour les pousse. 그래서 잔잔하고 쉴 수 있는 공간을 찾는 것이 아니라 사랑이 이들에게 또 다른 회당에 가게 합니다. Dans une épître, d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous presse, qui nous pousse à avancer et à annoncer l'évangile. 또 다른 바울 사신을 보면은 예수님의 사랑이 우리를 밀어서 어느 곳으로 간다라고 표현합니다. Et cela ne vient pas d'eux. 이들 사람에게서 오는 힘이 아닙니다. Ça, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. 하나님의 은사요, 하나님의 은혜입니다. Et c'est pour ça que nous ne pouvons même pas essayer de les imiter. 그래서 바울을 흉내낼 수가 없어요. Et nous n'avons pas essayé d'imiter les autres qui ont annoncé l'évangile. 또한 복음을 전한 다른 사람을 흉내낼 수도 없습니다. Mais nous devons offrir nos cœurs à Dieu, nos corps à Dieu. 우리의 몸과 마음을 하나님께 드릴 뿐입니다. Et de dire à Dieu, voilà, tu m'as racheté, je t'appartiens. 하나님 저를 핏값으로 사셨으니 저는 주님께 속해 있습니다. Je t'offre mon corps, 제 몸을 드립니다. pour que tu puisses faire au travers de moi ce que tu veux. 저를 통해 하나님의 뜻을 이루어 주옵소서. Mais je veux faire ta volonté. 하나님의 뜻대로 행하겠습니다. Parce que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. 왜냐하면 하나님은 선하시고 완전하신 분이시기 때문에 Et c'est comme ça que l'Esprit est capable de nous donner un courage et des forces et une sagesse et un amour qui ne viennent pas de nous. 이렇게 성령은 용기와 지혜와 겸손함을 우리에게 주시고 사람에게 오는 것이 분명 아닙니다. Mais alors on va le faire dans la confiance, dans le Seigneur. 하나님은 믿는 믿음 안에서 가능한 일입니다. Je pense que dans leur cœur, ils étaient vraiment renouvelés par le Seigneur. 이 두 사람의 마음에 하나님께서 새롭게 날마다 역사하시는 것을 볼 수가 있습니다. Et je pense qu'ils avaient envie de glorifier Dieu pour son œuvre. 특히 하나님께서 행하신 일을 위해서 하나님을 높이고자 하는 마음이 컸을 겁니다. Donc la première chose ici de l'œuvre de Dieu, c'est ce courage qu'ils reçoivent pour continuer leur service.
그래서 이 본문 말씀에 나타난 하나님의 첫 번째 역사는 두 사람에게 마음에 있는 용기일 것입니다. Et l'œuvre de Dieu se manifeste d'une autre manière encore. 하나님의 두 번째 역사는 C'est l'œuvre de Dieu va se manifester par le fruit que Dieu va leur donner. 하나님께서 주시는 열매입니다. Il est dit ici qu'ils parlèrent donc de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. 말씀에 기록되기를 그들이 복음을 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. Avec une seule prédication, il y a beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens. 설교 하나 했을 뿐인데 허다한 무리가 왔다고 기록됩니다. Il y a beaucoup de personnes qui ont réellement reçu le pardon de tous leurs péchés et qui ont reçu la vie éternelle. 허다한 무리가 죄의 용서를 받고 영생을 받았습니다. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur 이 많은 사람들이 마음속에 예수님을 받아들입니다. et qui ont été sauvés pour l'éternité devant Dieu. 특히 영원한 생명을 얻게 됩니다. Et ça, c'est uniquement Dieu qui peut produire ce fruit. 하나님께서 맺으실 수 있는 열매입니다. Ce qui a produit ce fruit, c'est la prédication. 이 열매는 설교를 통해서 이루어집니다. Il dit, ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude s'est convertie. 여기 보니까 이들이 설교를 말하니 라고 되어 있습니다. Et donc, quelque part, le fruit dépend de la prédication. 그래서 때로는 설교를 통해서 열매가 맺혀집니다. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit qu'il fallait prier pour lui pour qu'il puisse annoncer l'évangile comme il faut en parler. 그래서 바울은 동역자들의 기도를 요청하죠. 하나님 뜻대로 설교할 수 있도록. Il ne s'agit pas de simplement dire toutes les vérités de l'évangile. 그냥 복음에 있는 모든 진리를 나열하는 것이 아니라 Il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus. 그 단순히 예수님만 전하는 것이 아니라 Il faut en parler comme Dieu voudrait qu'on en parle aux personnes qui sont là devant nous. 바로 내 앞에 있는 저 사람에게 하나님이 원하시는 방법대로 전해야 되는 겁니다. Quelquefois, il y a des prédicateurs qui ont été utilisés par Dieu pour prêcher devant un public. 하나님께서 때로 어떤 설교자를 사용하시는데 Et ça a produit beaucoup de fruits. 굉장히 많은 열매를 맺죠. Et ensuite, ils ont eu complètement un public complètement différent. 그리고 또 다른 새로운 군중이 모였고 Et ils ont prêché la même prédication. 같은 설교를 합니다. Ils se sont dit, elle a porté beaucoup de fruits, donc ça va encore produire beaucoup de fruits. 지난번에 했던 설교를 통해서 많은 자들이 회심했으니까 이번에도 그럴 거다라고 생각합니다. Mais là, il ne se passe rien. 근데 그때는 아무 일도 안 일어나요. Parce que ce que Dieu avait donné pour un public n'est pas forcément ce que Dieu a donné pour l'autre public. 왜냐하면 하나님께서 한 무리에게 허락하신 그 말씀이 저쪽 무리에게 허락하지 않기 때문입니다. Et donc, il faut recevoir d'abord la parole dans notre cœur avant de pouvoir la donner aux autres. 그래서 먼저 하나님의 말씀을 받아야 다른 사람에게 전할 수 있는 겁니다. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dépendre du Seigneur pour annoncer l'évangile. 그래서 하나님의 힘을 받아야 복음을 전할 수 있는 거죠. Il faut laisser le Seigneur parler à travers de nous. 하나님께서 우리 마음 가운데 말씀하시도록 들어야 하고 Mais même si l'évangile a été prêché comme il faut que ce soit aussi le Saint-Esprit qui ouvre le cœur des personnes qui écoutent. 아무리 하나님께서 하시는 말씀을 내가 전한다 하더라도 하나님께서 또한 군중의 마음을 여셔야 됩니다. Autrement, si le cœur n'est pas ouvert, même si la vérité est dite, ça ne va pas produire de fruits. 왜냐하면 사람의 마음의 문을 열지 않으면 열매를 맺지 못하기 때문입니다. Nous verrons dans le livre des Actes qu'il est parlé de Lydie, et Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse être attentive à ce que disait Paul. 사도행전에 리디아라는 여자가 나오는데 이 여자가 바울의 설교를 들을 때 마음을 열었다라고 써 있습니다. Et lorsque Dieu agit, il donne à celui qui parle exactement les paroles qu'il veut dire aux gens, mais il ouvre aussi le cœur des gens pour qu'ils reçoivent la parole. 하나님께서는 말씀을 전하는 자들을 입을 통해서 자기 뜻대로 전하시고 또 한편으로는 사람들의 마음을 동시에 여십니다. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. 이것이 하나님의 역사입니다. C'est la preuve que Dieu est là et qu'il agit.
하나님께서 이곳에 계시고 하나님께서 일하고 계시다는 증표입니다. Alors s'il y avait déjà eu une personne ou deux personnes qui avaient reçu le Seigneur, c'était déjà formidable. 만약에 한 명 아니면 두 명이 복음을 전했다면, 복음을 받아들였다면 너무나 감사한 일이죠. Mais ici, en une seule prédication, il est dit qu'il y a une grande multitude de Juifs et de Grecs qui crurent. 하지만 말씀에 기록되기를 한 번의 설교를 통해서 허다한 유대인과 헬라인이 말씀을 받아들였다라고 합니다. Alors ça montre que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. 정말 하나님께서 역사하시는 겁니다. Et on comprend que ils avaient envie d'entrer dans la synagogue pour parler parce qu'ils avaient reçu une semence qu'ils devaient donner de la part du Seigneur. 이것은 분명히 하나님께서 이 두 사람 마음 가운데 역사하셨기 때문에 회당에 들어가고 싶은 마음이 생겼고 설교하게 된 겁니다. Et ça montre que tout cela, ça ne venait pas de Paul ou de Barnabas. 바울과 바나바가 행한 일이 아닙니다. C'était l'œuvre de Dieu. 하나님께서 행하신 일입니다. L'œuvre de Dieu qui met du courage dans leur cœur 하나님께서 이 두 사람 마음 가운데 용기를 주시고 et l'œuvre de Dieu qui produit du fruit. 열매를 맺으셨고 Et tout ça, eh bien, on a envie, quand on lit ça, de s'arrêter et de glorifier le Seigneur. 이 말씀 읽다 보면은 잠깐 읽는 걸 멈추고 하나님께 영광을 돌리고 싶어집니다. Il faut prêcher l'évangile, 복음을 전해야 되고 il faut prêcher Jésus-Christ, 물론 예수님을 전하지만 il faut prêcher Jésus-Christ qui est juste, qui est mort pour les injustes, 또한 오르신 그분께서 불의한 자들을 위해서 죽으셨다는 것도 전하지만 il faut prêcher le salut par la grâce et pas par les mérites de l'homme. 또한 내가 행한 일을 통해서가 아니라 은혜로 내가 구원을 받았다는 것도 우리가 전해야 됩니다. Il faut prêcher qu'il n'y a de juste que Jésus seul 오직 주님 한 분만이 의롭다는 것도 전해야 되고요. et qu'il est ressuscité d'entre les morts. 죽은 자 가운데서 부활하셨고 Mais il faut l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs pour que ça puisse être compris et que ça puisse produire du fruit pour l'éternité dans les vies. 하지만 성령께서 사람들의 마음을 역사하셔서 열매를 맺고 영생이 들어갈 수 있도록 해야 됩니다. Et je pense que pour Paul et pour Barnabas, c'était un encouragement formidable. 아마 바울과 바나바에게는 이것이 굉장히 큰 용기를 북돋아준 사건이었을 겁니다. De voir une grande multitude de Juifs et de Grecs qui recevaient le Seigneur Jésus-Christ, ça a dû les consoler. 굉장히 많은 유대인들과 헬라인들이 하나님께 돌아오는 걸 보고 큰 위로를 받았을 거예요. Toutes les souffrances qu'ils avaient connues et toutes les menaces qu'il y avait encore devaient disparaître devant cette œuvre de Dieu. 그들이 받았던 수많은 고통, 고문과 수많은 위협이 이 한 사건을 보면서 다 사라졌을 겁니다. L'apôtre Paul, il n'a pas dû se dire « Oh, j'ai bien parlé aujourd'hui ». 바울은 역시 내가 설교 잘했어 라고 말하지 않았어요. Il a dû se dire « Oh, le Seigneur est avec nous. 하나님께서 함께 하시구나 라고 했습니다. C'est lui qui a ouvert les cœurs. 하나님께서 마음을 여셨어. C'est lui qui a placé la parole dans ma bouche. 하나님께서 내 입을 통해 역사하셨어. C'est lui qui a parlé à travers de ma bouche à ces gens. 하나님께서 내 입을 통해서 말씀하셨어. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui a été donné comme fruit, 나는 이런 열매를 맺을 수가 없어. mais c'est l'œuvre de Dieu. 하나님께서 행하셨다라고 말했을 겁니다. Et il devait être rempli de reconnaissance envers le Seigneur. 그래서 하나님을 인정했을 겁니다. Et ça lui donnait encore plus de courage pour le servir. 그래서 더 많은 용기를 줘서 하나님을 섬겼을 겁니다. En quelque sorte, il voyait que Dieu était là pour les défendre. 어떻게 보면 하나님께서 이곳에 계신 이유는 이 두 사람을 보호하기 위해서 계셨을 겁니다. Tout ce fruit qui était formidable, ça montrait que c'était pas eux qui avaient décidé de servir le Seigneur, mais que c'était le Seigneur qui les utilisait dans son œuvre. 이 두 사람이 열매 맺기 위해서 이 두 사람이 하나님을 섬겼기 때문에 열매를 맺은 것이 아니라 하나님께서 이들과 함께 하셨기 때문에 맺은 열매입니다. C'était pas Paul qui servait le Seigneur ici. 정확하게 말하면 바울이 하나님을 섬긴 것이 아니죠. Mais c'est Dieu lui-même qui se servait de Paul pour faire son œuvre. 하나님께서 바울을 사용하셔서 역사하신 겁니다. Paul n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu. 그냥 바울은 하나님 손의 도구일 뿐입니다. Et c'était l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre de Paul. 하나님의 역사가 바울을 통해서 이루어진 겁니다. Donc ça c'est
La deuxième manifestation de l'œuvre de Dieu. 하나님께서 행하신 두 번째 역사입니다. Premièrement, Dieu avait donné du courage à Paul et à Barnabas. 첫 번째는 하나님께서 바울과 바나바에게 용기를 주셨고, Deuxièmement, il a donné du fruit. 두 번째는 열매를 맺으셨습니다. Mais là encore, c'est ce que nous revoyons partout dans le livre des Actes des Apôtres, ça va déclencher une persécution. 또 한 번 사도행전의 많은 예시처럼 또 다른 박해가 시작됩니다. Quelquefois aujourd'hui, je me demande si on n'a pas trop peur de la persécution. 가끔 저는 이런 생각을 해요. 우리가 박해를 너무 두려워하지 않는가? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de provoquer des persécutions inutiles. 내가 바보 같은 짓을 해서 불필요한 박해를 받고 있진 않은가? Mais ici, on voit que chaque fois que l'évangile est annoncé avec fidélité et qu'il y a l'œuvre de Dieu, il va y avoir des persécutions. 근데 본문에서 계속 우리가 보는 것은 신실하게 말씀을 전할 때마다 박해가 따라간다는 겁니다. Au verset 2, on voit, mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. 2절에 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 했다라고 합니다. Quelque part, les oppositions et même les persécutions sont normales. 그래서 어떻게 보면 박해, 반대는 정상적인 일입니다. Soit la vérité est reçue dans le cœur, parce que Dieu a préparé les cœurs, 하나님께서 마음을 준비하셨기 때문에 복음을 받아들이거나 soit la vérité est refusée, et à ce moment-là, ça déclenche de la haine et de la persécution contre les chrétiens. 아니면 복음을 거절하는 사람들 마음 가운데 증오가 생겨서 믿는 자들 핍박하게 됩니다. Et malgré cette opposition, on voit que Paul et Barnabas, ils ne partent pas. 근데 이런 핍박에도 불구하고 희한한 것은 바울과 바나바가 도망가지 않아요. Je pense que c'est Dieu qui leur a donné à nouveau le courage pour rester là. 분명 하나님께서 이들 마음가운데 또 용기를 주셔서 머물게 된 겁니다. Il y avait plein de nouveaux convertis, il fallait les instruire, il fallait les exhorter. 초신자들이 많기 때문에 이 사람들을 훈련시키고 양육시킬 필요가 있었기 때문입니다. Et c'est ce que nous voyons au verset 3, ils séjournèrent assez longtemps à Iconium. 3절에 보면 두 사도가 이고니온에 오래 있었다. Ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 표적과 기사를 행하셨다. J'aime bien cette manière ici de parler, la parole de sa grâce. 저는 이 말이 참 좋습니다. 주를 힘입어. L'évangile est appelé ici la parole de la grâce de Dieu. 여기서 보면은 복음을 주님의 힘입어 담대하게 말했다고 합니다. Parce que dans l'évangile, c'est là qu'on découvre la grâce de Dieu pour nous. 복음 안에는 하나님의 은혜가 있습니다. Il nous aime malgré nos fautes, il nous pardonne et il nous renouvelle dans nos cœurs pour l'aimer en retour. 우리의 잘못에도 불구하고 복음에는 은혜의 말씀이 있는데 여기 3절 끝에 보니까 은혜의 말씀을 증언했다라고 표현되어 있습니다. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, Dieu faisait des miracles. 이들이 복음을 전할 때 하나님께서는 또 기적을 베푸십니다. Il leur accordait de voir des signes, des prodiges se produire par leurs mains. 이 두 사람의 손을 통해서 기적들이 나타납니다. Ça, c'est le véritable but des miracles. 이것은 바로 기적의 목적입니다. C'est de rendre témoignage à la parole qui est prêchée. 이 진리, 선포된 진리의 말씀을 증거하는 겁니다. C'est pour dire la parole que vous venez d'entendre, c'est vraiment la parole de Dieu. 당신들이 방금 들은 이 설교는 하나님의 말씀이다. Et c'est pour ça qu'il se passe des miracles qui sont visiblement l'œuvre de Dieu. 그래서 기적이 일어나고 이 기적은 하나님께 역사하신다는 또 다른 증표입니다. Les miracles ne prouvent rien si ce n'est pas accompagné de la prédication fidèle de l'Évangile. 설교자의 신실한 설교가 없다면 기적도 의미가 없습니다. Il y a des personnes qui disent que Dieu fait des miracles au milieu d'eux. 이렇게 말하는 사람도 있어요. 하나님께서 수많은 기적들을 행하셨어. Alors c'est là qu'il faut leur dire, mais quel est l'Évangile que vous annoncez? 그럼 이때 얘기해야 됩니다. 하나님께서 근데 어떤 말씀도 하셨어?
Si l'évangile qu'ils annoncent n'est pas fidèle à l'écriture, les miracles ne prouvent rien. 만약에 선포된 말씀이 성경과 상관이 없다면 그 기적도 아무것도 아닙니다. Il ne faut pas écouter des gens simplement parce qu'il y a eu des miracles. 기적만 쫓아다니는 사람들의 말을 믿으면 안 됩니다. Il nous est dit que l'Antéchrist, quand il viendra, il fera des miracles plus grands encore que beaucoup de personnes. 왜냐하면 말씀에 기록되기를 적그리스도가 왔을 때 이 적그리스도는 더 많은 기적을 행할 거라고 했기 때문이죠. Mais la parole qui sortira de sa bouche sera une parole qui est contre l'évangile. 또한 그의 입에서 나오는 모든 이야기는 하나님께 적대시한다고 써 있습니다. Donc, les miracles en eux-mêmes ne prouvent pas que c'est l'œuvre de Dieu. 그래서 기적 하나만 보고 하나님의 역사구나라고 판단하면 안 됩니다. Mais si ils sont donnés en même temps que la prédication fidèle de la parole de Dieu, alors là, ça prouve que l'évangile vient vraiment du Seigneur. 하지만 하나님의 말씀이 기적과 동반된다면 이것은 분명히 하나님으로부터 온 것입니다. Le but de Dieu, c'est pas qu'il y ait des miracles. 하나님의 목적은 단순한 기적이 아닙니다. Le but de Dieu, c'est qu'on reçoive la grâce de Dieu, 우리가 은혜를 받는 겁니다. qu'on reçoive Jésus-Christ. 예수님을 받아들이는 거죠. C'est pour ça qu'il est dit qu'il rend des témoignages à la parole de sa grâce par les miracles. 그래서 여기 말씀에 기록되기를 은혜의 말씀을 증언했다라고 합니다. Les vrais miracles, c'est pas les miracles avant tout de notre corps, c'est les miracles dans notre vie spirituelle, dans notre cœur. 진정한 기적은 내 육체의 기적이 아니라 내 영적인 상태의 기적이 나타나는 겁니다. Il peut y avoir des gens qui sont aveugles et ils entendent l'évangile et ils resteront aveugles. 이런 사람 때론 있죠. 소경인데 복음을 들어도 또 계속 소경입니다. Mais Dieu peut ouvrir les yeux de leur cœur et ils vont voir spirituellement la vérité de l'évangile. 하지만 하나님께서 그들의 마음을 여신다면 그들의 영안이 열려서 진리를 보게 됩니다. Spirituellement, ils vont connaître Jésus-Christ et son œuvre. 그 영적으로 하나님의 예수님의 역사 사역을 깨닫게 됩니다. Et spirituellement, ils ne seront plus des aveugles. 그렇게 되면 이 사람은 영적으로 더 이상 소경이 아닙니다. Mais ils peuvent rester aveugles dans leur corps 물론 우리 육체의 눈을 못 볼 때가 있죠. jusqu'à ce que le Seigneur les prenne avec lui dans le ciel et là, leur corps infirme sera transformé. 그 마지막 때 예수님께서 우리를 부르시면 우리가 주 앞에 나아갈 때 우리의 육체에 있는 모든 불편함이 다 사라지게 됩니다. On voit que dans toute la Bible, la priorité est donnée à l'état du cœur. 성경 곳곳에 보면 하나님께서 먼저 마음을 만지십니다. Et donc, ici, on voit que les apôtres, ils voient l'œuvre de Dieu se faire. 그래서 지금 이 제자들은 예수님의 그 사역을 보고 있습니다. Ils reçoivent un courage pour annoncer l'évangile, ça vient de Dieu. 하나님의 복음을 전할 수 있는 용기가 하나님으로부터 왔고요. Ils voient Dieu donner du fruit, il y a des conversions. 수많은 회심들을 통해서 하나님께서 열매를 맺고 계시다는 것을 볼 수 있고, Et ils voient des miracles se faire pour confirmer la vérité de l'évangile. 이 복음이 진리라는 것을 기적을 통해서 확인됩니다. Et tout ça, ça a dû vraiment les encourager, malgré les difficultés. 그래서 아무리 어려움이 많았어도 이 많은 일들을 보면서 바울과 바나바는 용기를 얻었을 것입니다. Malgré la haine des incrédules, malgré les persécutions, ils savaient que Dieu était avec eux. 불신자들의 증오, 수많은 핍박에도 불구하고 하나님께서 우리와 함께 하시다는 것을 믿었을 겁니다. Et c'est ce qu'il faudra écrire à l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 그래서 사도 바울이 로마서를 쓸 때 이렇게 말하죠. 하나님께서 우리를 위함이면 누가 대적하리요? Et il va parler de toutes sortes de persécutions qu'il peut y avoir contre les chrétiens. 또한 바울은 이 믿는 자들이 받게 될 수많은 박해에 대해서 설명합니다. Mais il va dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. 하지만 바울은 이런 얘기를 하죠. 하지만 우리는 승자다. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. 왜냐하면 하나님의 사랑을 우리를 하나님의 사랑으로부터 끊을 자가 없도다. Et pour finir, ils vont être obligés de quitter quand même cette ville. 근데 그럼에도 불구하고 이 두 사람은 이 마을을 또 떠날 때가 옵니다. À verset 4, on voit la multitude dans la ville se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. 4절을 보니까 그 시내의 무리가 나뉘어
유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있더라. Et comme les païens et les juifs, avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider, Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe. 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하고 돌로 치르고 달려드니 그들이 알고 도망가요. 루가오니아의 두 성 루스드라와 데베와 그 근방으로 가서 Il y a un moment où ils ne peuvent plus rester. 더 이상 머물지 못할 때가 옵니다. Et je pense que dans leur cœur, Dieu leur a donné la conviction, maintenant il faut aller annoncer l'évangile ailleurs. 하나님께서 두 사람 마음껏을 말씀하신 것 같아요. 이제는 다른 도시로 가라. Mais tout ici montre que c'est l'œuvre de Dieu qui se fait à travers de Paul et de Barnabas. 하지만 이 짧은 본문을 통해서 하나님께서 바울과 바나바를 통해서 역사하신다는 것을 확인할 수 있습니다. C'est pas Paul et Barnabas qui essaient de servir Dieu avec leur propre force. 이 두 사람의 힘으로 하나님을 섬기는 것이 아니라 Ils sont pas en train de servir Dieu avec leur propre sagesse. 이들의 지혜로 섬기는 것이 아니라 Ils reçoivent tout du Seigneur. 모든 것은 하나님으로부터 공급받습니다. Et encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre de Paul et Barnabas. 하나님의 역사이지 바울과 바나바의 역사가 아닙니다. Et c'est pour ça que quand ils ont fini l'œuvre que Dieu leur a confiée dans une ville, après, ils peuvent aller ailleurs. 그렇기 때문에 하나님께서 한 도시에서 역사가 끝나면 이들이 다른 도시로 갈 수 있는 겁니다. Et là, ils risquaient d'être maltraités, d'être lapidés. 그러니까 물론 수많은 핍박과 비방을 받을 수 있지만 Mais quand ils arrivent ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore annoncer l'évangile. 근데 이 두 사람이 또 다른 도시에 가면 뭐합니까? 또 복음을 전합니다. Et ça montre que c'est vraiment Dieu qui les fortifie, qui les renouvelle pour faire son travail. 정말 하나님께서 본인의 일을 이루기 위해서 이 두 사람을 강건하게 하신 것을 볼 수 있습니다. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imiter ce qu'ils ont fait là, 이 두 사람을 흉내내면 안 됩니다. parce que ça ne marchera pas. 왜냐면 우리는 못해요. Ce qu'il faut, c'est comme eux, donner nos corps au Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser pour ce qu'il veut aujourd'hui. 우리가 할 수 있는 것은 바울과 바나바처럼 우리의 몸을 들여서 오늘 하나님께서 우리를 사용하시도록 길을 열어드리는 겁니다. Et pour ça, la priorité, c'est de recevoir la grâce de Dieu dans nos cœurs. 그래서 가장 중요한 것은 우리 마음 가운데 은혜를 받는 거죠. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Notre Père, nous te remercions pour ta grâce. 하나님이 주신 은혜를 인하여 감사드립니다. Merci de nous avoir aimés en Jésus-Christ. 우리를 예수님 안에서 사랑해 주심을 또한 감사합니다. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous. 독생자를 주심을 감사합니다. Nous recevons ta grâce. 그 은혜를 받겠습니다. Nous recevons ton Fils dans nos cœurs. 독생자 예수 그리스도 우리 마음 가운데 받겠습니다. Nous croyons que tu nous as rachetés 우리를 핏값으로 사심 또한 믿습니다. et que maintenant nous t'appartenons. 이제 우리는 주님께 속한 자들입니다. Alors nous t'offrons nos corps 그래서 우리의 몸을 주님께 드립니다. pour que tu puisses toi-même nous utiliser comme tu veux. 하나님이 뜻대로 친히 우리를 사용해 주시옵소서. Délivre-nous de nous-mêmes 우리 자신으로부터 우리를 구원해 주시옵소서. et donne-nous la grâce de pouvoir comprendre ce que tu veux de nous. 우리에게 어떤 삶을 원하시는지 깨닫게 하여 주옵소서. Et fais de nous ce que tu veux pour ta gloire. 하나님의 영광을 위해 우리를 뜻대로 사용해 주시옵소서. Au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Contraire d'un pays éloigné.
같이 주기도문 하겠습니다. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 이제 바울과 바나바처럼 하나님에게 사용돼서 하나님의 일을 이루기를 원하시는 이 자리에 함께한 우리 불효예배 멤버들 한 분 한 분 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.